भगवान कहले बड़ी रे मत किसी दरकार नहीं तीन पाद भूमि दरकार बड़ी कहले प्रभु अन्य किसी मागंतु आप बामन ये छोट लोक तीन पाद भूमि केते हम आउ कौन मागबार अच्छे मागंतु ना ना मोर किसी दरकार नहीं मोर तीन पाद भूमि दरकार ठीक अच्छे प्रभु देवी भगवान से बामन रूप को विस्तार रूप में परिणत कले एवं गोटे पाद रखिले स्वर्ग रे गोटे पाद रखिले मर्त्य रे बोले देखि आश्चर्य पहले कहले तृतीय पाद कोठी रखिबी कहला प्रभु जेतिकी मोर थिला तो आपन सब अर्पण कर सारिछि तेनो गोटे काम करंतु मोर शरीर रे मोर अधिकार अछि तेनो तृतीय पाद मोर मस्तक पर रखि दियौ बोल बंदा तेनो भगवान नाभिर गोटे पाद काली तृतीय पाद रे बळी को राजा पाताल को चापे हम एतिकी जानि आगो को के जानि ना सही समय भगवान पाद को धरला बड़ी कहला प्रभु मु आपनकर शरणापन्न नहीं भगवान बड़ी राजा भक्त मुक्त गले कहले प्रभु जदि प्रकृत में मोर भक्ति प्रसन्न होइचंदी आपण मो पाखरे सबुले रहिबे सेमिति एक वरदान कहले कोन कोन सबुले रहिबे ना आपण मोर द्वारपाल हे जाऊ बोल मुंडावन बेला देखंतो भगवान भक्त प्रति केते स्नेह ममता अच्छी यदि भक्त भगवान को स्नेह करे भगवान प्रकृत भक्ति करे भगवान तार पाखे सदा सर्वदा रहता से कहा जाए से तो भक्त भावरे बंधारे से तो भक्त जीवन से तो भक्त भावरे बंधारे प्रभु डाकिले निश्चय सुनिबे प्रभु डाकिले निश्चय सुनिबे प्रभु डाकिले निश्चय सुनिबे प्रभु डाकिले निश्चय सुनिबे आमर बंधने बांधरे सिद्ध भक्त जीवन भगवान पातलपुर दास गले भोलिराजा पाखरे द्वारपालिका रही सेपटे माता लक्ष्मी देखिले भगवान पर्यंत वैकुंठ को प्रत्यावर्तन करना लक्ष्मी विचार कले अरे मो प्रभुटा गले कुआरे एत दिन आसुना कहीं नारद उपस्थित हेले लक्ष्मी पाखरे कहीं नारद से एपरी चरित्र जहाँ न हवा कथा से हम जहाँ हवा कथा हम ना से नारद काम तेणु बोले माता लक्ष्मी पाखक श्रीमन नारायण 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 संगे संगे माता लक्ष्मी को प्रणाम करले लक्ष्मी कहले बापा रे नारद तुम हो प्रभुंकर भक्त किंतु प्रभु ए पर्यंत प्रत्यावर्तन करे नहीं कौन सी ठिकाना तुम जानि छ कि नारद कहले मां प्रकृत आपण जानि मो प्रभु से होचंती भक्तर भाव बंदा तेणु राजा बोली को पाताल को चापी जाए बोली राजा तांको भक्तर बांधी के रखिछि तांको प्रहरी करिछि अरे भगवान प्रहरी केमति ना भाव रे नारद कहले हां प्रभु आसीबे लक्ष्मी कहले नारद कौन कहले प्रभु प्रत्यावर्तन करिवे पुणे वैकुंठ धाम को नारद कहले मो पाखर औषध अछि किंतु मां मु अधा बाटा जीविले भीतर को जीवि नै कौन अछि औषध ना उपाय आपन को बताइबी उपायटा कौन
ନା ବଳିରାଜା ପାଖରେ ଯାଇ ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ ତାର ଭଗିନୀ ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଆଉ ଏକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ମହାଦେବ କହିଲେ ତୁମେ ଯେ ବଳିରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅ ନାଗକନ୍ୟା ରୂପରେ ଏବଂ এই শেষ নাগ গুড়িক হস্তরে বন্ধন করে ইয়ে গোটে প্রমাণ আছে। তেমনি নারদ কহিলে লক্ষ্মী আসন্তু যা তার ভৌণী রূপে উপস্থিত হব এবং তাকে বলে বলে কৌশলে ভগবান আনবা পড়ব। বল কোণ না কর্ণরে প্রকাশ কলে নারদ চালিলে লক্ষ্মী এবং নারদ বলিরাজাঙ্ক পুরকু পাতাল পুরকু শ্রীমন্নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ বলিরাজা আসরে বসিছন্তি রাক্ষস তাঙ্কর পাত্রমন্ত্রী মানে সমস্ত অছন্তি। নারদ অধাবাট গলে ভিতরକୁ গলে নাই মন্ত্র ଦେଇଥିଲେ নারদ ଚାଲିଲେ ସେ କଳିଆ ନା ସେ ରହିବେ। ନାରଦ ଚାଲିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଶଭୂଷାକରେ ପରିଭୂଷଣ ହୋଇ ହସ୍ତରେ ଥାଳ ଧରି ପ୍ରବେଶ କରେ ବଳି ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ। ଦ୍ୱାରପାଳ ଆସିଲେ କହିଲା ମା କାହିଁକି ଆସିଛ ନା ମୋ ଭାଇକୁ ଡାକ ମୋ ଭାଇକୁ ଡାକ ମୋ ଭାଇ ପାଖକୁ ଆସି ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ କରିବି। ଦ୍ୱାରପାଳ କହିଲେ କିଏ ଆପଣ ନା ମୋ ବଳିରାଜାଙ୍କର ଭଉଣୀ। ଦ୍ୱାରପାଳ ଯାଇକି କହିଲା ବଳିରାଜାଙ୍କୁ ହେ ରାଜା ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଅଛନ୍ତି। ବଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସେଟା ମୋର କୌଣସି ଭଉଣୀ ନାହିଁ। ଭଉଣୀ ଆସିଲା କୋଉଠୁ ଯାହା ବି ହଉ କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ଟିକେ ଭାଇ ବୋଲି ଆସିଛି ତାକୁ ତମ ସମ୍ମାନ ଦେବା ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ। କହିଲା ଠିକ ଅଛି ଦ୍ୱାରପାଳ ସସମ୍ମାନେ ଘେନି ଆସ ମୋର ଭଉଣୀ। ଏ ସମୟରେ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ବିରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବଳିରାଜାପୁରେ। বলি মনে গর্ব করছি অহংকার করছি ধন্য হয়ে যাচ্ছি স্বয়ং নারায়ণকে দর্শন রক্ষিলা এবং স্বয়ং মা লক্ষ্মী তা পাখু আসছেন। এটার সৌভাগ্য কেমন আছে বল বৃন্দাবন বিহারীলা বনি পচারিল ভৌণী তুমি আসিছ কাহিঁকি তুমি কিয়ে। লক্ষ্মী কহিলে মু স্বয়ং নিজে লক্ষ্মী যে সাগর দোলনী তুমি হচ্ছে মোর প্রকৃত ভ্রাতা। তেণু আজিকার দিନରେ মো ভাইকে কিছু উপহার প্রদান করবা আসিছি এবং হস্তরে বন্ধন কলে গোটে রাখি যে রাখি প্রকৃতরে দেবদেব মহাদেব শেষনাগকে দিয়ে মাতা লক্ষ্মী দেখবে গোটে গোটে রাখি নাগ চিহ্ন থাকে না নাই যে হাতের বাঁধନ୍ତି সে শেষনাগ সেই চিহ্নকে দেলে দেখবে বলিরাজা হাত দিলে বাঁধি দেলে অপূর্ব মিলন ভাই ভৌণীর স্নেহমমতা আন্তরিকতা আজ্ঞা দেখন্তু অচিহ্ন অপরিচয় কলে ত্রুটি হব নাই। উভয় ভাই এবং ভৌণীর স্নেহ আমি যেপরি চশমা পিন্ধিবা দুনিয়া আমাকে সেମିତି দেখাଯିବ। আজকালি যা আজ্ঞা করে টিকা করে কହୁଥିଲେ বর্ণনা করি হব নাই ভাই ভৌণীর সম্পর্ক আজ কলঙ্কিত। শিক্ষক এবং ছাত্রী সম্পর্ক আজ কলঙ্কিত। আজ সারা ওড়িশারে न्यूज पेपर फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जिते देखिए केवल अन्य अत्याचार चली रही सारा संसार। कारण आजिकल समस्त आखि भिन्न हो गला। तेणु बलिराजा जो लक्ष्मी को भगिनी पर स्वीकार कर भौणी आज मु प्रसन्न होती जेहेतु मो हाथ तुम राखी बांधिल कौन मागिबार अच्छे माग देखु से दिन ठारू माता लक्ष्मी बलिराजा हाथ में राखी बांधी थे से दिन ठारू राखी बंधन आरंभ होता कहले कौन मागुच माग लक्ष्मी कहले भाई रे मोर तो सब किछि अछि मु स्वयं लक्ष्मी मो पाखर हीरा नीला मोती माणिक्य धन प्रचुर संपद सब किछि अछि कौन नहीं भौणी ए सब को रक्षणाबेक्षण करबा पई मो पाखरे गोटे द्वारपाल नाही ए सब को रक्षणाबेक्षण करबा पई मो पाखरे गोटे द्वारपाल नाही तू जो द्वारपालटा रखिछु से द्वारपालटा मते देई दे बोल वंदना मन के तेणु लक्ष्मी एवं नारायण प्रदान कले बलिराजा। तेणु देखो बलि केते महान भक्त थिले जे स्वयं लक्ष्मी नारायण को प्राप्त कर पारिथिले एवं माता लक्ष्मी भक्त रूप से रक्षा बंधन करते बोल वंदना मन के जय।